خبررساں اداروں کے مطابق سائنسی ماہرین نے دنیا کی تباہی سے متعلق مستقبل میں ہونے والے ایک تصادم سے متعلق بتایا ہے کہ ایک سیارچہ جو 22 ایٹم بموں کی طاقت رکھتا ہے زمین سے ٹکرائے گا۔ دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خلا میں زمین کی طرف بڑھنے والے سیارچوں میں سے اگر کوئی کرۂ ارض سے ٹکرا گیا تو کیا ہوگا؟ ایسا تو سوچنا بھی خوفزدہ کر دینے والا ہے، لیکن سائنسدان اس ٹکراؤ سے بچاؤ کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ یورپی یونین کے ایک خلائی تحقیقی منصوبے کا مقصد ہی یہی ہے کہ خلا کو زمین کے قریب آنے سے روکا جائے۔ اس کے لیے خلا میں تیرتے ہوئے سیارچوں یا ایسٹیرائڈز اجسام کا نہ صرف مسلسل مشاہدہ کیا جاتا ہے، بلکہ ایسی حکمت عملی بھی تیار رکھی جاتی ہے کہ سیارچوں کے زمین سے ممکنہ ٹکراؤ سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ سیارچے خلا میں انتہائی تیز رفتاری سے حرکت کرتے ہوئے ایسے پتھریلے یا دھاتی اجسام ہوتے ہیں جن میں سے کئی کا رخ بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے، یعنی زمین کی طرف۔ یہ سیارچے زمین پر زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ زمین پر درجنوں کلومیٹر قطر کے ایسے ہی ایک سیارچے نے کئی ملین سال پہلے ایسی وسیع تر تباہی پھیلائی تھی کہ ڈائنوسارز کی نسل ہی ختم ہو گئی تھی۔ یہ تصادم اس قدر شدید رہا ہوگا کہ اس سے نہ صرف ڈائنوسارز کی مختلف انواع ہمیشہ کے لیے معدوم ہو گئیں، بلکہ اس دور میں زمین پر بسنے والی دیگر 75% بری اور بحری سپیشیز کا بھی مکمل طور پر صفایا ہو گیا۔ اس کے علاوہ سیارچے کی پوری طاقت کے ساتھ دھماکے سے پھٹنے کے بعد زمین کے ماحول اور آب و ہوا میں بھی بڑے پیمانے پر تبدیلیاں واقع ہوئیں، کیونکہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ کرۂ ارض کے کسی بھی علاقے میں محض ایک آتش فشاں کے پھٹنے سے سورج کی روشنی کئی ماہ تک رکی رہتی ہے، جس سے اس علاقے کا درجہ حرارت بتدریج کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہاں کی آبادی ہی نہیں، نباتات اور حیوانات بھی براہ راست گرد و غبار اور گاڑھے دھوئیں کی زد پر ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم انسان خود کو ایسے کسی نئے خلائی تصادم سے بچا سکتے ہیں؟ ڈیلی بٹس کی ایک اور دلچسپ اور معلوماتی دنیا میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ایلن ہیرس کا تعلق جرمنی کے خلائی تحقیقی ادارے سے ہے اور وہ یورپی یونین کے نیو شیلڈ نامی منصوبے کے سربراہ بھی ہیں۔ ان کی ٹیم کا کام زمین کو سیارچوں کے ساتھ ٹکرانے سے بچائے رکھنا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس وقت کسی سیارچے کے زمین سے ٹکرا جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ناظرین، خلا میں ایسے ایسٹیرائڈز کی موجودہ معلوم تعداد 12,000 کے قریب ہے جو اصولی طور پر کرۂ ارض کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن خیال یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر سائنسدان زمین کی طرف بڑھنے والے ایسے سیارچوں کا رخ موڑ بھی سکتے ہیں۔ کئی ٹن وزنی کسی نہ کسی مصنوعی سیارے کے ساتھ ایسے مخصوص سیٹلائٹس کی مدد سے خلا میں سیارچوں کے سفر کی سمت کو جزوی طور پر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ سیارچوں کے رخ کو تبدیل کرنا کس طرح کا خلائی سائنسی عمل ہوتا ہے، اس بارے میں جرمن مرکز برائے خلائی تحقیق یعنی DLR کے ایلن ہیرس کہتے ہیں، یہ ایک بڑا نپا تلا عمل ہوتا ہے۔ آپ کو علم ہوتا ہے کہ کوئی سیارچہ کہاں ہے۔ چونکہ سیارچے اور مصنوعی سیارے کے درمیان کشش ثقل بہت کم ہوتی ہے، اس لیے سیارچے کی سمت میں معمولی سی تبدیلی ہی ممکن ہوتی ہے۔ کافی زیادہ تبدیلی درکار ہو تو اس میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے، 10 سے لے کر 20 سال تک۔ اگر کسی سیارچے کے رخ کی تبدیلی کے لیے وقت بہت کم بچا ہو تو پلان B سے کام لیا جا سکتا ہے، یعنی کسی سیٹلائٹ کو سیدھا سیارچے سے ٹکرا دینا۔ ایسا پہلا عملی تجربہ سن 2020 میں کیا گیا جب یورپی خلائی ایجنسی ESA اور امریکی خلائی ادارے ناسا نے مل کر جڑواں سیارچوں ڈیڈیموس اور ڈیڈی مون کو نشانہ بنایا۔ ایک مصنوعی سیارے نے نگرانی کرتے ہوئے ایک لینڈر کے ذریعے نمونے حاصل کیے تو 330 کلو گرام وزنی ایک اور سیٹلائٹ سیدھا ڈیڈی مون سے جا ٹکرایا۔
माहिरीन का कहना है कि आप इसे खला में स्नूकर का नाम दे सकते हैं। ऐसे किसी तसादुम के बाद किसी एस्टेरॉयड के सफर की समत किस हद तक बदली जा सकेगी, इसके लिए जर्मनी के शहर फ्राइबर्ग के अर्नेस्ट माख इंस्टीट्यूट में माहिरीन जो तजुर्बे कर रहे हैं, उनमें एक सैटेलाइट की तरह के जिस्म को एक सैयारचे जैसे मादे के साथ 10,000 किलोमीटर फी घंटा तक की रफ्तार से टकराया जाता है। ये तकरीबन उतनी ही रफ्तार है जितनी सचमुच खला में देखी जाती है। एक ज़मीनी तजुर्बागाह में इस खलाई नौइयत के तजुर्बे का नतीजा ये है कि ऐसे किसी सैटेलाइट के किसी एस्टेरॉयड से टकराने पर इस सैयारचे की सतह पर 2 गुना ताकतवर रद्द अमल पैदा होता है। फ्राइबर्ग के अर्नेस्ट माख इंस्टीट्यूट के मुहक्किक फ्रैंक शेफर कहते हैं, इस तजुर्बे से हमने इसी तरह की सूरत हाल का जायजा लिया कि एक प्रोजेक्टाइल की सूरत में सैटेलाइट उस सैयारे से कैसे टकराएगा और ये सैयारचा उसे कितनी कुव्वत से वापस भेजेगा। ये वही उसूल है जैसे किसी जेट का इंजन काम करता है। बहुत तेज रफ्तारी से इंजन से फाजिल मादों के अखराज के बायस भी जेट की रफ्तार मुसलसल ज्यादा होती जाती है, लेकिन यूं सिर्फ छोटे और बहुत ठोस एस्टेरॉयड्स का रुख ही बदला जा सकता है। किसी बहुत बड़े सैयारचे की सतह अगर नरम हो और उसमें स्पंज की तरह के सुराख भी हों तो रद्द अमल की कुव्वत बहुत कम होती है और सैयारचे के सफर का रुख बदलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। यूरोपीय यूनियन के खलाई मंसूबे नियो शील्ड के सरबरा एलन हैरिस कहते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा सैयारचा जमीन की तरफ आ रहा हो और हमें उसका पता भी बड़ी ताखीर से चले तो फिर उसके खिलाफ हमारे पास सिर्फ एक ही आखिरी हल होगा, यानी कोई जौहरी मिसाइल। लेकिन इस तरह किसी जौहरी मिसाइल से निशाना बनाए जाने के साथ कोई बहुत बड़ा सैयारचा जब धमाके से फटेगा तो उसके मुख्तलिफ जसामत के बहुत से टुकड़े हो जाएंगे। बाद में यही खलाई टुकड़े कूड़े की सूरत में भी ज़मीन का रुख कर सकते हैं और ऐसे किसी अमल के नताइज भी बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि फिर किसी सैयारचे के ज़मीन के साथ मुमकिना तसादुम से पूरी तरह कैसे बचा जा सकता है। इसका जवाब ये है कि हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि नियो शील्ड मंसूबे के खलाई माहिरीन ज़मीन की तरफ बढ़ने वाले तमाम सैयारचों पर नज़र रखने में कभी कोई गलती नहीं करेंगे, इसलिए कि ऐसे जिस भी सैयारचे को उन्होंने देख लिया उसे तो वो शायद रोक ही लेंगे। खबररसा इदारों के मुताबिक साइंसी माहिरीन ने दुनिया की तबाही से मुताल्लिक मुस्तकबिल में होने वाले एक तसादुम से मुताल्लिक बताया है कि एक सैयारचा जो 22 एटम बमों की ताकत रखता है जमीन से टकराएगा। ये सैयारचा जो हर 6 बरस में जमीन के करीब से गुजरता है, इसका नाम बिनो है। साइंसदानों ने अंदाजा लगाया है कि 159 साल के बाद यानी 24 सितंबर 2182 को इस सैयारचे का जमीन के साथ मुमकिना तौर पर तसादुम हो सकता है। बताया गया है कि नासा इस सिलसिले में इस सैयारचे का रुख बदलने के मंसूबे पर काम कर रहा है जो अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। अमरीकी माहिर के मुताबिक इस सैयारचे का रुख बदलने की कोशिश का सफर 7 बरस पर मुहित है जो अब जल्द ही खत्म होने वाला है। सैयारचे से मुताल्लिक साइंसी माहिरीन का दावा है कि ये कमोबेश 500 मीटर तवील है और जमीन से जिस जगह पर यह सैयारचा मुमकिना तौर पर टकरा सकता है वहां से 965 किलोमीटर दूर तक तबाही का सबब बन सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक बीनो पत्थरों के ढीले मजमूए से बना हुआ है। इसकी लंबाई 500 मीटर यानी 1600 फुट है जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से कदरे वसी है, लेकिन चेक्सोलब सैयारे के मुकाबले में छोटा है जो तकरीबन 66 मिलियन साल पहले जमीन से टकराया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक नासा इस चट्टान के बारे में मजीद जानना चाहता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि अगले 300 सालों में उसके हमारे सैयारे से टकराने के बैरूनी इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर ये नमूने 4.6 अरब साल पहले निज़ाम शमसी की तश्कील के बारे में नई आगाही फराहम करेंगे और मुमकिना तौर पर हमारी ज़मीन में ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ
इसके बारे में भी खोज लगाएंगे। हाल ही में नासा का एक कैप्सूल मुमकिना तौर पर आइंदा सदी जमीन से टकराने वाले सैयारचे के नमूने लेकर जमीन पर उतर गया। खलाई कैप्सूल सैयारचे की सतह से मिट्टी का अब तक का सबसे बड़ा नमूना लेकर मिशन के आगाज के 7 साल बाद यूटा के सहरा में उतरा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना से ताल्लुक रखने वाले मिशन के सरबराह साइंसदान दांते लोरेटा इन नमूनों के साथ टेक्सास जाएंगे। लैंडिंग से पहले उन्होंने कहा कि ह्यूस्टन में अगले 1 या 2 दिन में कंटेनर्स का इफ्तिताह सच्चाई का हकीकी लम्हा भी हो सकता है। ओसिरिस रेक्स ने इसका नमूना 1999 में दरियाफ्त होने वाले एक छोटे सैयारचे बिनो से जमा किया था। खलाई चट्टान को जमीन के करीब तरीन शय के तौर पर दर्जाबंदी किया गया क्योंकि ये हर 6 साल बाद हमारे सैयारे के निस्बतन करीब से गुजरता है। साइंसदान इस कीमती सामान की जांच के लिए बेचैन हैं, जिसके बारे में लैंडिंग से कबल अंदाजा लगाया गया है कि इसका वजन 250 ग्राम है। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के प्रोफेसर के मुताबिक हम मुस्तकबिल में कई दहाइयों तक इस मवाद पर काम करते रहेंगे। ये 7 साल का खलाई मिशन था जिसमें निज़ाम शमसी के सबसे खतरनाक पत्थर कहलाए जाने वाले एस्टेरॉयड का मुताला किया गया। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आप मुस्तकबिल में भी ऐसे दिलचस्प और हैरानकुन वीडियोस से महजूज होते रहें।